এখন ডাউনলোড করে না বলে চার দোকান করলে না আজকে সেই ঘুরে ফিরে আমরা আবার নাম ঘুরে এলাম। এটা আমাদের কুমড়ো এরা ভেবেছিল জোরে গাড়িটা দিয়ে আমাকে ফেলে দেবে, কিন্তু বাই চান্স আমি পড়িনি। এই ব্লগের দ্বিতীয় পার্ট দেখতে চাইলে মরিলাম। राजू माहिती ना राजू राजा राजा रानी ना की नाम सेनापति ये चैताली सर चैतन्य चैतन्य ना चिरतन्य मैं बोलती राजा चिरन में फीस देते बोला आगे देखिए का तेरी कारा काली फीस को दे फीस टिलर में देख लो जाते हैं के बॉक्स सुने थे बेल्ट में रखे गाड़ी में साइकिल में चलाচ্ছে খুব মজা নিচ্ছে। এই সাইকেল থাকলেও কিছু চিজ করে মজা ले रहा है। এটা তো আমার চুকে তোমরা কিছু বুঝতে পারছো না গাইস। গাইস বেল্টু সিগারেট খাবে বলছে, এটা কি ঠিক? মাল দিব্যি দিয়েছে ওর মারে।